Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Na dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Mga balita, nasyonal, regional, probinsyal o gilabi na ang lokal. Pagasaluhan ta sa matag pamahaw ug kada pagmatas kamuntagon, makaingon kita og Hi! Hi! Good morning! maayong buntag Clarin. Kauban ang tibok puwersa sa Aksyon TV ug ang kauban tas kanunay ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio ug tibuok Tuwari Media Broadcasting. Kaming tanan mutimbaya kanimo og maayong buntag Clarin. Masaksihan ng adlaw sa iya ang pagkahon. Daghan pang resort sa ato ang kadagatan. Naapay suma nga pwede ninyong liguan. Tara na, ato ng subayo. Tao na balaka kaya mong EP dire. Nawalag kalit ang internet. Unang adlaw sa Agosto tuig 2024 gisulayan yun mig kawala sa internet. But still dili ka na mo'y makapapugong sa among paghatag hudyaka, paghatag pakatawa, paghatag og timbaya, and of course ang paghatag balita. Dili lamang sa atong programang Maayong Buntag Clarin. Good morning! Maayong buntag kadto kang Ma'am Rofa Milo Sino de Villa, Vanessa Bantilan og Jefferson Melo Granadero. Good morning! Maayong buntag sa tanan, maayong buntag, maayong buntag. Ascenso Bernard, maayong buntag. Good morning! Barangay Chair Pata, good morning ni mo sir, good morning. Good morning! Sa tanang mga kapitanes, mga konsyales sa 29 ka barangay, alam maayong buntag. Mahal na mo, Clarin. Ato dining lantaw ning mga naglantaw ha. Lantawon ang mga naglantaw doy.
Asenso Poblacion 1 is saying us good morning. Yes, maayong buntag. Maayong buntag Barangay Chairman Susep Montesa. Maayong buntag Asenso Bernard. Good morning! Maayong buntag sa tanang mga nag-share. Share gid mo ha kay matod pa nila. Buenas ka ba daw kuno og 10 anyos. Buenason kag pulo ka tuig kung share ka ni. Kanya buenason na po kag another pulo ka tuig kung mo greet ka, mo comment ka. Ala, maayong buntag. Good morning! Kumusta mang mga pamahaw na to? Namahaw na ba mo, mga children of God? Namahaw na ba ding mga bataan? Ang mga estudyante na to, nanulod na ba eskwela? Nanulod na ba sa klase? Gipapamahaw ba to before ming lakaws balay? Breakfast is very essential. Gani sila pa mo na haligi sa tanan pang kaon for the rest of the day. Munang papamahawag din taon ng atong mga anak ha sa before mo atog eskwela doy dayon include your kwan also mga bana. Papamahawa po din taon ng inyong mga mister before sila manulod og sa may sudlan Don Miguel sa ilang mga trabaho or kung si mama man galing mo trabaho, pamahaw in taon dira inahan before mo trabaho. Mga anak, importante kayo nga mukaon sa buhab-hab sa daan. Dayon dili pud kanang kaon nga kada bitong daily healthy. Ayaw lang pod ha. Please share this live feed para mas daghan ang dili ka man ingon nga hudyak ka mo atong katuyuan ini, but of course ang mga balita. Ma'am Rufa Melo Sino de Villa. Patod ba na, thank you sir and good morning. Yes, maayong buntag kanimo nga ma'am ug sa timong tibok pamilya. Actually, again ha, ang kining atong programa sa kada buntag kaning maayong buntag larin is patimbaya. Patimbaya ngadtos mga klarinhon, gani bisan pag misa-mis nun, sa kinatibuk ang lalawigan ug sa kinatibuk ang kalibutan. And of course, ang laing hugna nini ang ato ang balita, nasyonal, lokal ug ang ato ang weather forecast. Kung muulan ba today or dili. Oy, according to my sources, naanay kuan, anang mahiligon dira og sudan og hipon. Mugag nanay actually August mo na, July ug August. Ting hipon doy. Unsa nang hipon Don Miguel? Shrimp. Dilioy kana bang gagmay kaayo nga mga isda nga himuon bitaw na siyang ukoy. Lahi po ng ukoy sa Bisaya no. Kana bang itlugan ba dayon iprito dayon mulingin man na siya. Ang tawag kanas mga Tagalog doy ukoy. Nya lahi mang ukoy na to dire kana manong maglangoy-langoy sa dagat. Kauban sa sirena. Mayorman ba? Wala ginang lahi no og sa Tagalog or natong mga Bisaya or sa Tagalog nagwalis, nagsilhig samtang kita diri sa tuang Bisaya ang nagwalis, naghubo man. Kaking kunana ba? Kung kita diri ang atong hipon diri isdang gagmay ang ilaha dito sa Tagalog
mga shrimp. Lagi hating hipon na doy, ting hipon. Oy, kumusta man ang mga unay hipon karon? Ato na magbaybay. Ako gusto ko mukhaon na ng hipon doy pero sila pa tugnos. Unsa nang tugnos Don Miguel? Natulog ang nose? Corny. Kuan ka na bang kanang seasonal ba nga pagkaon niya? Mo yung kag seasonal nga kuno nga isda, gada ha, isda gada. Seasonal nga isda, mo yung kag seasonal nga isda, dili kuno na maayo sa mga nanggidaot. Ambot wala pa man puy scientific explanation ana. Ate Esther sa Monte Morelia. Good morning! Maayong buntag ni mo dira sa imong mga ginsakpan. Good morning! Kuya Kinin, si Kinin Jr. og si Bulilet. Kinjelver sa Monte Morelia. Good morning. Good morning! Again ha, sa mga coastal barangays sa atong lungsod sa Clarin. Ilabi na dapit sa mua doy. Poblasyon 1, daghan ka na daga, manggiatang na yun, manggidalag balde pa ng kuman. Binaldi balde ng kuman. Kumusta man? Nalabay kuha. Pautangan niya ko ninyo. Ganahan dyan kay kuha ng kanang hipon ba? Again ha, lahi ang hipon sa mua. Ang hipon sa mua, dili shrimp. Mangaon ba mo anak, kabalo mo kung saan ang hipon? Let me know. Magtabi ta, pinagis komentaryo. Ate Esther, nanay, naihipon ka sa inyo, de. Ako sa tinuod lang, no? Ato man no, na-focus ning ato ang pagsibya karon bahin sa hipon. Ako ganahan jud ko ana din butangan og itlog, butangan harina gamay, butangan og gana bitaw breading mix nga di lang nato nganlan kay di man nato advertiser. Pag sa buwag anas mantika doy malag mga piktan oy. Sausaw deg suka nga perting halanga kayo. Tuyuhan gamay butangag sibuyas Bombay. Pastilan gigutom na nung ko. Kumusta man ato mga pamahaw daga namahaw na ba ang all? Pamahaw babe tawagid mo ha. Ayaw lang mo pagsalik anang kape na kabay uban ani. Mga pe din manigarilyo ka. Ayaw taon mo panigarilyo anang public places ha. Ay na imbis kanang lingaw ka untas ba ang inyuhang katuyuan makabayad na nun mugmulta. Wala pa ihipon dahil. Pero naman to nagubot man to sila ganiya god sa mga dapit eh. Fake news dahil. Fake news dahil pero lagi nangagubot to sila ganiya. Silang predso. Basta ka na mga tambay dira sa mua. Mga pinangga ta. Pinangga dayon aron pautangog hipon. Pero bitaw ha, mayong pagpaminaw ninyo dira, mayong paglantaw ninyo dira, tangi ang atong mga balita ha. Dili ka ba ingon nga pasiaw ganing atong dala ning programa. Ang kadagatan. Kinsa pa ni Joan Mihurada Dula. Vilma Villa Gonzales. Saan siya? Asawa din ni Kapitano Gonzales. Victor Gonzales. Kap, maayong buntag ni mo daga murag siya'y gadalaan eh. Murag si Kapitan Victor mo'y gadalaan ning kuana. Facebook ka. Good morning! Good morning ninyo daga mga banag asawa. Vanessa Bantilan and the rest of the guys there. Salamat kayo. Sa paning angay natong i-greet ha.
Great po mo, ayaw, mulay ka po. Mo-share ka po, i-great na. Paghatag mong listahan na mo, para among i-great, among itimbaya. Kinsa pa ni be, kinsa pa ni, ato ning i-great ha. Asenso Dolores, good morning sir, matod pa. Oy, si Kapitan Fe Kalahat. Good morning! Salamat kayo ha sa mga patimbaya, maayong buntag. Good morning! Ilista lagi na, ilista ng inyong mga ipang-great na yon. Ato ng pamisahan. Mabitaw. Ato anang itimbaya doy. Moni lagi ato ning ihabit as kada morning ha. Mondays to Thursdays. Ngano man sa kada Biyernes mao man ang atong pag-usisa kung sa Tagalog pa. Ang atong pag-update kaninyo kung naunsa na, di ba? Kung kada hapon ang lungsod sa Clarin karon, ato gaman ng komentaryo ug naunsa na ang lungsod sa Clarin karon, pero sa kada Friday ugma sa kada Friday sa buntag mao kana ang ginatawag tang Action Man Agenda. Actually, ang Action Man Agenda is kana bang mao kana ang dagan, mao kana ang kana bang platform sa programa sa atong ginatawag nga Rowaminal Administration nila ni Action Man Mayor Jojo de Segawa sa atong atin ng bayan Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos. Dayon, ila nang i-update kinsa nang ila sila mismo gani ang second nga kanang episode niya na mismong si Mayor Jojo mismo ang nag-update kadato sa iyang administrasyon ang ginatawag tang Rowaminal Administration sa pattern, sa dagan, sa hanay, sa ilang programa nga ginatawag nga Action Man Agenda. Atangi, ugmang adlaw doy, kinsa man ang atong host. Basta lang. Pero karon, ang kaning atong programang Maayong Buntag Clarin, mao kini ang atong mga patimbaya ug atong paghatag balita, national, lokal ug even ang atong weather forecast for today. Maayong buntag sa tanan ha. Maayong buntag. We are live sa duha ka mga Facebook pages sa atong duha ka mga lideres. Live kita sa Facebook page ni Action Man Mayor Jojo de Segawa ug sa atong ate ng bayan Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos. Live kita ha, live kita dira. Pwede tang mulantaw dira. Josel Binondo Duldulya, maayong buntag madam. Good morning! Unsa man ni siya? Igsuon ni siya? Unsa man ni siya? Igsuon ni siya ni Konsehal Mark Ryan Duldulya. Salamat kayo sa heart ha. Salamat kayo sa heart. Asenso Poblacion 3, live punta. Mao lagi na no, request unta nato ba? Kung mahimo mag-cross posting ta. Unsa nang cross posting? Live ko dire, live pug ka sa imong page. No, sa panawagan sa mga kapitan ha. Inapunta nga mag-collaborate ta. Tanang mga programa sa to ang lungsod sa Clarin, naaman dire sa tong Action TV. So, at least ba no ang tanang mga tao nga nag-follow sa atong mga pages mahibalo ug naunsa na ang lungsod sa Clarin. Kaya ang Asenso Poblacion 3, wa na sige mig live kada adlaw sa kada programa. Kung live mi diri sa Action TV, live mi sa page ni Mayor Jojo, live pod mi sa Asenso Poblacion 3. Naay collaboration namo. Kamu pudunta ha, kamu pod. Kinsa man ni sila. Again, atangi ha ang atong mga balita. Unyang taw-taod, gani sugda na to doy sa atong paghatag sa uluhan sa national nga balita para unya.
Uluhan sa nasyonal nga balita para onyan taud-taud ni mga mama nga sir. Senator J.V. Ejercito nang hinaot nga suspensyon una ang PhilHealth Fund transfer. Another one from the national news para onyan taud-taud. Delay sa pagtukod sa nasudnong linya sa kuryente kon National Power Line. Gitoke sa House panel taliwala sa pagrepaso sa kaandam sa mga power utilities sa hulga sa La Nina phenomenon. Another one from the national news. Inflation rate karo or niadtong bulan sa Hulyo ning taas tali sa 4.0 ngadto sa 4.8% matud pa sa BSP. Sa katapusan ta nga national news para onyan taud-taud, military aid sa US sa atong nasud sa Pilipinas, dakong tabang sa postura sa depensa kon defense posture sa atong nasud matud pa ni Senator Mig Zubiri. Og mo kato mga kasenso ang mga uluhan sa atong national nga balita at ang iyon yung taud-taud. But of course, unya na pong taud-taud kay napapuday atong ihatag kaninyo nga mga pipila ka mga pahimangno. Kadsot lang dyan kayo ni. Maayong buntag na rin. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo kung tayo'y Asenso Pinoy. Tayo na sama-sama nating iaangat ang ating bayan tungo sa kasaganahan. Ang pagsisilbi para sa lahat. Tayo na umunlad, sumama kayo. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo kung tayo'y Asenso Pinoy. Asenso Pinoy, panalo tayo kung tayo'y Asenso Pinoy. Progreso sa bawat Pilipino. Asenso Pinoy tayo.
usa kini ka-agenda sa aksyon, agenda sa rural administration. Nga among tumong o tinguha, we have to bring the services to the barangay. Dili lang medical mission, dili lang dental mission, naka-align kini sa ELCA o sa JEDA. Mao kini ang atong programa na gusto gyud sa atong halandong governor o sa atong halandong congressman na we have to bring the services. Kay lagi, dili na mo ato sa lungsod para pagparisto na sa COMELEC, para pagparisto sa iyong mga anak kay libre man ang anak karong adlaw, anaan na gyud nga among gibitbit diniyo sa inyong barangay. Ang panagtinabangay, naghiusa para sa pag-asinso, dili lang sa probinsya, kundi pag-asinso na po dili sa lungsod sa kanil. Amo kinang bitbiton, yan isang tugaran, kay lagi, ang among pagpahal, kauban sa mga konsiyo, kauban sa atong vice mayor, anaan na mo, ibusta sa iyong barangay. Mayong buntag. It's bringing the government closer to the people. Dili na kamo nagkato sa mga, kami na ni sa inyo, ha? So atong i-avail kaning atong mga kahigayunan karon kay sayang kayo opportunity na kayo ni nato, no? Ang lokal katang gobyerno naglantaw sa panginahanglanon sa atong lungsod o nabalo na to mo nga ang atong kayuhan mo ni priority sa ato ang panggobyerno. Ato ang action man, ato ang municipal mayor, engineer Emeterio Dacer Rua Jr. Vice Mayor Ati Ping ng Bayan, Vice Mayor Risa. Maayong buntag lakin og sa atong nasyonal nga mga tinubdang balita. Una niini, Senador J.V. Ejercito nang hinaot nga suspensyon una ang PhilHealth Fund transfer. Nang hinaot si Senador J.V. Ejercito nga masuspenso ang pagbalhin sa surplus nga pundo sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth gadto sa wala maprograma nga pundos gobyerno kon mga unprogrammed funds. Matod ni Ejercito mga kasenso, kinahanglan hatagan og prioridad ang pagpalapad sa benefit package o pagpaubo sa kontribusyon o premium sa mga sakop sa PhilHealth. Siya usab miingon nga ang health state insurer kinahanglan una nga magbayad sa mga utang niini sa mga doktor o ospital. Kung mahuman na kini, kinahanglan tun-an sa state health insurer kung ang PhilHealth kung aduna pa ba sila'y savings nga mahatag sa Department of Finance aron magamit sa mga proyekto sa atong gobyerno sa Pilipinas. Una, ang presidente o CEO sa PhilHealth nga si Emmanuel Ledesma miingon nga gikan sa 89.9 kon 89.9 bilyones ka pesos nga gibando nga ibalhin ngadto sa unprogrammed funds, 20 bilyon kon 20 bilyones ka pesos na lang ang nakolekta og ang uban kolektahon sa Agosto, Oktubre ug sa Nobyembre. Nanginaot usab si Ejercito nga tumano ni Ledesma ang iyang pamahayag nga irekomendar kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron ipaubos ang kontribusyon sa mga sakop sa PhilHealth. Kaniha medyo katawanan pero saon taman mo magini nahitabo. Delay sa pagtukod sa mga nasudnong linyas kuryente kon mga gipangtawag nga national power lines. Gitoke sa House panel taliwala sa pagripaso sa kaandam sa mga power utilities sa hulga sa La Nina phenomenon. Ako ang eksplanasyon jutay nganong katawanan ni paganako
no kay sus Ginoo dilatar pas paghimog mga power lines magsigi pag burnout. Atong basahon ang mga detalye. Gi-question sa House Committee on Legislative Franchise ang National Grid Corporation kon NGCP alang sa hinay nga aksyon sa pagtukod og mga linyas kuryente sa atong nasod. O na, hinay pa kay mutukod og mga linyas kuryente, magsige pag burnout. Sa pagpadayon sa pagdungog sa komitiba sa pagpangandam sa mga power utilities sa La Nina phenomenon, gisaway ni House Panel Chair ug Paranaque Representative Gas Tambunting ang pagkalangay sa pagtukod sa National Power Line. Ang isyu gikan sa gisangat nga House Resolution 895 bahin sa unfinished and pending National Power Line construction nga mikabat og 5 ngadto sa 6 ka tuig. Gipasabot ni Department of Energy kon DOE Undersecretary Sharon Garin nga usa sa mga nagunang rason sa pagkalangan mao ang kasamtangan nga pagtambayayong tali sa DOE, NGCP, Department of Justice, Korte Suprema ug mga local government units nga may kalabutan sa pipila ka expropriation problems sa mga transmission lines. Ang National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP niingon nga ang problema mao gyapon ang right of way og ang proseso sa pagkuha og permit. Sa habig ni Chair Tambunting, mga kaasenso, daw nahimong rason ang right of way sa NGCP nga dili makumpleto ang transmission lines samtang ang pribadong sektor makakumpleto niini taliwala sa susamang problema. Una ron, pasanginlan ang right of way. Another one, and this is quite a bad news. Pero actually, sinati na ni nato, update na lang ni siya. Inflation rate ni ining bulan sa Hulyo or July ni taas tali sa 4.0 ngadto sa 4.8 nga porsyento matud pa sa BSP. Ang inflation rate gipaabot nga moigo or gipaabot nga moigo karong this month, just previous month of July, tali sa 4.0 ngadto sa 4.8 nga porsyento sumala sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP. Mas taas sa 3.7 nga porsyento nga natala niadtong Hunyo tungod sa taas nga porsyento sa kuryente og presyo sa pipila ka mga palalitonon sa agrikultura sama sa utanon, prutas og presyo sa lana sa atong nasod. Kini ang pinakataas sa 8 ka bulan nga ang inflation niabot sa 3.9 nga porsyento niadtong Disyembre 2023. Matod sa BSP, mga kaasenso, ang kataas sa presyo sa pipila ka mga palaliton nabawi sa masubos nga presyos bugas og kusog nga piso batok sa dolyar. Ang BSP misaad nga ilang ipadayon ang pagmonitor sa mga hinungdan nga nakaapekto sa pagpanglantaw sa inflation o panglampo sa subay sa datos nga maoy basihan sa monetary policy information. Sa katapusan ta nga nasyonal nga balita, military aid sa US sa Pilipinas dakong tabang sa postura sa depensas nasod kon defense posture nining atong nasod sa Pilipinas batod pa ni Senator Migs Zubiri. Si Senator Juan Miguel Zubiri na mahayag nga ang 500 milyon dollar
nga tabang militar sa Estados Unidos ngadto sa Pilipinas dako og gikatabang sa posturas depensa sa Pilipinas or mas ginatawag tang defense posture. Matod ni Zubiri, partikular nga makatabang kini sa Pilipinas sa pagdepensa sa atong mga teritoryo o pagpatunhay sa kalinaw sa Indo-Pacific region. Sa samang higayon mga kaasenso, siya miingon nga kini nga aksyon dili kinahanglan nga itudlo aron mas madasig ang atong mga silingang nasod. Hinuon, siya miingon nga kini kinahanglan nga isipon nga usa ka lakang sa pagsiguro sa kalinaw sa rehiyon. Itataw sa kanhi Presidente Senado kung Senate President nga ubos sa iyang pamunuan sa Upper House of Congress. Ang Senado migahin sa 2024 General Appropriations Act kung GAA og kapin 6 bilyones ka pesos nga ngadto sa Armed Forces of the Philippines kung AFP og 2.8 bilyones ka pesos ngadto sa Philippine Coast Guard kung PCG alang sa ilang modernisasyon. Bisan pa niini, giangko ni Zubiri nga kuwang ang maong pundo tungod sa ubang panginahanglanon sa atong nasod. Hinungdan nga gidawat ang tabang gikan sa US. Og mo gato ang atong mga nasyonal nga balita. Unsaon man na sir kay mag-live pugo matod pa ni Barangay Chair. Si Barangay Chair man tingali ni. Fe kalahat. Sige lang ako lang i-PM ni mo ma'am ha. Kapitan ha. Asenso Poblasyon Nono. Good morning, Mayor Joe. Good morning po ni mo nga. Good morning! Bisag dili ako si Mayor Joe. Lagaw lagi. Sutoy ta sa atong kahimtang panahon for today. Pasensyahi lang sana ang atong weather map karon ha kay ang lahi ang atong site nga atong gigamit tungod kay ang site sa Pag-asa dili kayo ingunana ka visual oriented ang ilahang weather map. So kana lang sa para mas naay emphasis sa mga kapanganuran as of today. Kana mga green sites dira mao nay mga panganod. Mga panganod nga modalag pag-ulan o modalas mga pipila ka mga weather disturbances for today. Almost identical no ang weather system for today matod pas Pag-asa tungod kay aduna lamay ridge of high pressure area kon HPA ang naa sa may amihanang bahin sa Luzon. Sa to pa doy adunay mga adunay init dito nga kahimtang sa panahon maybe today no. Localized thunderstorms lamang ang mupaulan kung muulan man ugaling karon. Kung atong lantahon ang lungsod sa Clarin as of today pinakataas na ang 26 degrees Celsius ang pinakataas nga weather as of today. Sa to pa matugnaon gyud ang atong adlaw ha. Alas 8 padulong na naggabi Alas 8 buntag padulong gabi di gayod na kabati og init tungod gali kay alas 8 pa lang gali sa buntag doy. Dili na nato makita ang adlaw most probably tungod sa mga dag-om. So time sa atong lantawon ning atong weather news dire. Karong alas 9 naay posibilidad sa mga pagpangilat, mga pagdalugdog sa mga portions sa atong lungsod sa Clarin.
Nagabay uban mga taga-poblasyon areas mo sukmat na to. Don Miguel, ingon ka magkilat. Wala man lagi kay sa lain nga porsyon sa Claren o gani lakip na niya na ang atong igsong dakbayan ang Uzamis. So ato na lang i-address kini nga pipila ka mga portions sa atong lungsod sa Claren. Adunay mga pagpangilat unyang alas 9 padulog alas 10. Di lang gyapon magpakitang adlaw until the rest of the day. Unya nalang gyapoy mga pagpangilat, posibleng muulan. Unyang alas 4 sa hapon. And gani mubalik ang mga pagpangilat, mga mga pagpangulan, mga pagpanalugdog unyang alas 11 padulog alas 10 gabi. Until midnight dili gayud makapakita og landag sa kalangitan ang atong lungsod sa Claren. Ug mo kato ang atong weather news for today. For the rest of sa atong lungsod sa Claren ug sa kinatibuk ang nasod sa Pilipinas. Pero lagi taliwala sa medyo dili maayo ang weather for today sa atong lungsod sa Claren. Sige lang kay mabati man pud nato nga kita diri sa atong lungsod sa Claren pinangga kaayo ta. Sa gagmay pa makita mo na pinanggang higala amigo'g amiga saksihan ta sinatiun ta sa Claren pinangga ka sa Claren pinangga ka sa Claren pinangga ka abi-abihong mga tao buhatag maayong serbisyo. Di gyud ka mahayang duulan, mga bata man o tigulang. Tila agad sa sutsuman, panggaon ka sa taman-taman. Luwas nga pulian ng sa Claren, atong matagamtang. Kung dayo ka sa Claren, panggaon ka sa Claren mo lang mabatunan tiunay. Way susamang kasadyang masaksihan mo dayon ka mo sa lungsod sa Claren pinangga ka sa Claren pinangga ka sa Claren pinangga ka sa Claren pinangga ka Luling hayaw ta subas bituon kauban ang ginikanan o gigsuon magdala ta og fish cracker sumanog guban pang mga pagkaon magpahangin sa bukid sa Bernard ug magtampisaw sa dakong subas dalingap kung gusto ka magpadagat ang tanang resorts andam mo alaga. Kung tayo ka sa Claren, panggaon ka sa Claren mo lang mabatunan tiunay gugma way susamang kasadyang masaksihan mo dayon ka mo sa lungsod sa Claren pinangga ka.
masaksihan mo. Dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga kung tayo ka sa Clarin, pangnaon ka sa Clarin, walang mapatunan, di unay gugma, way sasama ka sa diyang masaksihan mo. Dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Og padayon ta sa atong paghatag timbaya og mga balita nining atong programang Maayong Buntag Clarin. Good morning! Sa atong probinsyal nga balita, Gobernador Henry S. Waminal nagduso sa pang-agrikultura nga suporta uban sa weekend cash assistance alang sa mga rice farmers. Sa usa ka lakang nga nagpakita sa iyang dili matarong nga dedikasyon sa sektor sa agrikultura nining atong probinsya, si Gobernador Henry S. Waminal migahin sa iyang mga hinapos nga sa simana sa pagsiguro nga ang mahinungdanong tabang makabot sa mga mag-uuma sa bugas sa tibuok Misamis Occidental. Hinapos nga simana nining bulan sa Hulyo. Actually kay we are entering the month of August naman doy. Sa inisyatiba sa gobernador, mga kaasenso, ang inisyatiba sa gobernador naglakip sa pag-apod-apod sa 5,000 pesos nga cash assistance pinaagi sa rice farmers financial assistance kon RFFA program ngadto sa 1,685 1,685 ka mga kwalipikadong mag-uuma. Kini nga pagpaningkamot naglangkob sa lain-laing mga lungsod. Lakip na ang Tudela, Sinakaban, Tangub City, Plaridel, Jimenez, Calamba, Concepcion, Lupis, Haina, Panaon, Clarin, Balyanga, Urquieta City ug sa Alogan. Ang pag-apod-apod mga kasenso ni ining mga importante nga suporta na hitabo sa NMS-CST Covered Court, usa ka sentro nga lokasyon nga naghatag og sayon nga agianan alang sa mga mag-umagikan sa naisgutang mga lungsod. Gawa sa pagdawat sa ilang pinansyal nga tabang mga kasenso, ang mga mag-uuma nga wala pa marehistro mahimo usab nga makakuha sa ilang mga card sa pagparehistro atol niini nga mga kalihukan. Pagpasiguro nga sila apil or maapil sa umuabot nga mga programa sa pagtabang. Ang hands-on nga pamaagi sa pagpahinungod sa hinapos nga simana nining bulana ni Governor Waminal nagpasiugda sa ilang pasalig sa pagpauswag sa kinabuhi sa lokal nga mga pag-uuma. Pinaagi sa personal nga pagdumala Pinaagi sa personal nga pagdumala sa proseso sa pag-apod-apod, iyang giduso ang mga tabang nga makabot sa labing nang ginahanglan ini, makatabang sa pagpasalig o pagsuporta sa ekonomiya sa agrikultura sa atong probinsya. Kini nga programa kabahin sa mas lapad nga mga pagpaningkamot sa kagamhanang probinsyal sa pagpalig-on sa sektor sa agrikultura, pag-ila sa kamahinungdanon sa papel sa mga mag-uuma sa humay sa lokal nga ekonomiya. Ang hinabang mga kasenso nga salapi nga gihatag pinaagi sa programa sa RFFA nagtumong sa pagpagaan sa pipila ka mga palasunon sa panalapi nga giatubang sa mga mag-uuma aron sila makapadayon sa ilang mahinungdanong trabaho sa produksyon sa pagkaon
ang mga mag-uuma, mga kasenso, nagpahayag sa ilang pasalamat alang sa tukma nga panahon nga tabang. Ingon nga ang suporta moabot sa usa ka hinungdan nga panahon samtang sila nangandam sa ilang sunod nga panahon sa pagpananom. Ang inisyatiba ni Gobernador Huaminal nakita ga usa ka sulo sa paglaom ug usa ka testamento sa pasalig sa kagamhanang probinsyal sa kaayuhan sa mga mag-uuma niini. Samtang nagpadayon ang programa, ang probinsya naglantaw sa unahan nga makita ang positibong epekto niining pinansyal nga suporta sa komunidad sa agrikultura nga naghatag og dalan alang sa mas mauswagon ug masinsuhon ug malungtarong kaugmaon sa Misamis Occidental. Ato sa ning i-greet ha, Ma'am Lani, Austria. Good morning, Sir Miguel Ortiz. Oy, nganong na Ortiz naman tani? Salamat kayo, ma'am. Salamat kayo. Sa lain pang balitang lokal. Dito ta sa atong igsuon nga dakbayan, ang dakbayan sa Usamis. Barangay 50th District nagsaulog sa Nutrition Month uban sa mga kalihukan sa komunidad. Ang 50th Barangay sa Usamis City atong igsuon nga dakbayan nagtimaan sa kulminasyon sa Nutrition Month pinaagi sa sunod-sunod nga maka-apil og health focus nga mga kalihukan sa temang sapipan sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Ang kalihukan nga gipaygayon niadtong Hulyo 31, 2024 or kagahapong adlaw gitumong aron mapalambo ang mas maayong nutrisyon sa pamatasan na sa kahimsog sa mga residente. Si Barangay Chairman Evelyn Ray Camadas, mga kasenso, uban sa mga barangay officials, residente o stakeholders, mao'y nanguna sa maong selebrasyon nga naglakip sa lain-laing mga kalihukan nga gidisenyo sa pag-edukar o pag-apil sa komunidad. Gipakita sa kalihukan nga ang usa ka programa sa pagkakaron o sa pagpakaon, mga toothbrush sessions, mga IQ tests alang sa mga bata nga nagpunting sa mga letra o numero o mga bahin sa edukasyon sa giya sa nutrisyon nga Go, Grow, and Glow. Dugang pa mga kasenso ang mga demonstrasyon sa paghugas sa kamot o mga sesyon sa deworming gihimo aron mapalambo ang kahinlo o kahimsog sa mga batanon nga mga residente. Ang adlaw na puno sa mga interactive ug makalingaw nga mga kalihukan. Lakip ang mga dula nga nagpalambo sa paghiusa tali sa mga inahan ug sa ilang anak. Kini nga mga inisyatibo gitumong sa pagpasiugda sa kamahinungdanon sa nutrisyon o kahimsog sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Pagpaligon sa mensahe nga ang himsog nga pagkaon hinungdan alang sa kinatibuk ang kaayuhan. Gipasiugda or pagpaligod sa mensahe alang sa kahimsog nga pagkaon sa hinungdan alang sa kinatibuk-an nga kaayuhan. Gipasiugda ni Chairman Ray Camadas ang kamahinungdanon mga kaasenso sa partisipasyon sa komunidad. Sa maong mga kalihukan nga nagingon ang atong hiniusang pagpaningkamot sa pagpasiugda sa nutrisyon o kahimsog mahinungdanon alang sa kaayuhan sa atong barangay. Maguban ang atong masiguro nga ang atong pagkaon tinuod nga nagsilbing tambal. Ang maong kalihukan usa ka testamento sa pasalig sa barangay sa pagpalambo sa usa ka mas himsog ug mas knowledgeable nga komunidad
pagpasiguro nga ang mga residente adunay kahibalo o kahinguhaan o gikinahanglan sa pagkinabuhi nga mas himsog. Ug mo gato mga kaasenso, mga pinangga ang atong mga balita nasyonal, lokal ug even ang atong weather forecast doy. And atong pag good morning ha sa atong mga tiglantaw. Ang atong local disaster risk reduction and management officer Sir Tolit Siray. Ninong mayong buntag. Mayong buntag ato ka nga tiistar sa Montemorilla, Jenny Celo Datiles, Lani Austria, Maria Roberta Fraser, Rofa Melo Sino de Villa, Ascenso Dolores, Ascenso Poblacion 1, Joan Mejorada Dula, Vilma Villa Gonzalez, Vanessa Bantilan og Jefferson Milo Granaderos. Ug mo gato ang kinatibukan sa atong paghatag timbaya, hatag paghudyaka ug hatag balita sa atong programang Maayong Buntag Clarin. Unyang hapon alauna padulog alas 3 ang atong paghatag paggulagway kung naunsa na ang lungsod sa Clarin karon. Pero kini lang sa si Don Miguel sa ngalan sa kinatibukang pwersa sa atong Action TV, and I wanna say bye-bye. God bless us all. Mama Mary loves us all so much. Ascenso Clarin, Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy ug timana nato permente diri sa lungsod sa Clarin. Pinangga ka. Maayong buntag Clarin. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka.